अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना मीडिया इन्फो चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन किराम, अनातोलिया की तारीख में सिर्फ सल्तनतों, जंगों और फतूहात की दास्तान नहीं बल्कि उन किरदारों की भी तारीख है जो सायों में जीते रहे और वफादारी और गद्दारी के दरमियान तारीख का रुख मोड़ने की कोशिश करते रहे। कुछ नाम तख्तों पर लिखे गए और कुछ नाम सरगोशियों में जिंदा रहे। ये कहानी है शहंशाह बेगी। सन 1298 अनातोलिया की सर्द हवाओं के दरमियान कनक कबीले के एक मोअज़्ज़ज़ खेमे में एक बच्चे ने आंख खोली। बाहर घोड़ों की छाप थी, अंदर उम्मीदों की किसी ने भी नहीं जाना था कि ये नौमौलूद एक दिन ताकत की जंग में खामोश मगर मोहलक मोहरा बन जाएगा। ये बच्चा बाद में तारीख की सबसे खतरनाक सरगोशी बनने वाला था। इसका नाम रखा गया शहंशाह। वो ताल्लुक रखता था कनक कबीले से, वही कबीला जिसकी रगों में कभी सल्जूकी सलातीन का खून दौड़ता था। वो कबीला जिसने सल्तनतें बनते देखी थी और जवाल भी। शहंशाह की पैदाइश सिर्फ एक बच्चे की आमद नहीं थी बल्कि एक ऐसे बाप की इब्तदा थी जिसमें इज्जत, इक़्तिदार, हसद और इंतकाम सब एक साथ लिखे जाने वाले थे। खेमे में बुजुर्गों की नजरें इस पर ठहरती थीं। कुछ कहते ये बच्चा गैर मामूली है, कुछ सरगोशी करते हैं इसकी किस्मत आम नहीं और वाकई इसकी तकदीर सिर्फ तलवार की चमक में नहीं बल्कि साजिशों के अंधेरों में लिखी जाने वाली थी। इसके वालिद कनक कबीले के बहादुर सरदार बेतुकान अल्प, एक नाम जो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक मुजाहमत की अलामत था। वो एक जंगजू थे जिनकी तलवार दुश्मन के लिए बेखौफ और कबीले के लिए तहफ़्फ़ुज़ थी। एक रहनुमा जिसकी आवाज़ पर सिपाही जान देने को तैयार रहते और सबसे बढ़कर मंगोलों के खिलाफ खड़ी एक दीवार। सन 1308 उफक पर धूल उठी। ये आम लश्कर नहीं था, ये मंगोलों का तूफान था। वही मंगोल जिनकी जलगार ने सल्तनत रौंद डाली, शहर खाक में मिलाए और कबाइल को तारीख से मिटा दिया। कनक कबीले इससे भी क़यामत से बच न सका। खेमे जलने लगे, चीखें आग की लपेट और घोड़ों की वहशियाना चाप। हर तरफ क़यामत का मंजर था। तलवारें टकरा रही थीं, नेज़े सीनों को चीर रहे थे और इस अफरा तफरी के बीच बेतुकान अल्प अपने सिपाहियों के साथ आखिरी दम तक डटे रहे। वो जानते थे ये जंग सिर्फ जमीन की नहीं बका की जंग है। उन्होंने पसपाई अख्तियार न की। हर वार में गुस्सा था, हर कदम में गैरत थी, लेकिन तारीख के कुछ फैसले तलवार से नहीं बदले जाते। इस खूनी मार्के में बेतुकान अल्प अपने कबीले की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए। एक सरदार गिर गया, एक मुहाफिज खामोश हो गया और एक बेटा यतीम हो गया। इस दिन सिर्फ एक बाप नहीं मरा था बल्कि शहंशाह के अंदर कुछ टूट गया था, कुछ ऐसा जो आने वाले बरसों में इसकी सोच के फैसलों और इसकी तकदीर को हमेशा के लिए बदलने वाला था। मंगोल सिपाही अब कमसन शहंशाह की तरफ बढ़ रहे थे। खेमे राख बन चुके थे, मुहाफिज गिर चुके थे और एक मासूम जान मौत के दाने पर खड़ी थी। फजा में हर तरफ आग की बू थी और तलवारों की सर चमक। शहंशाह की आंखों में खौफ नहीं, हैरत थी। शायद उसे भी समझ न आया था कि दुनिया एक लम्हे में कैसे बदल जाती है। मौत करीब थी मगर तकदीर ने एक और मंजर लिख रखा था। इसी लम्हे उस्मान बे अपने सिपाहियों के साथ मैदान में दाखिल हुए। गर्द उठी है, घोड़े गरजते हैं और हमला बिजली की तरह गिरता है। एक बर्क रफ्तार यलगार मंगोल जो अभी फाते थे अचानक शिकार बन गए। तलवारें चमकी, सफ़ें टूटी और चंद ही लम्हों में मंगोल पसपा हो गए। खाक, खून और धोए के बीच एक बच्चा जिंदा रह गया। शहंशाह की जान बच गई मगर उस दिन के इस दिल में एक और चीज जन्म ले चुकी थी, एहसास या कमजोरी। ये सवाल वक्त के साथ जवाब मांगने वाला था। सन 13 से 15 साल गुजर चुके थे। वही कमसन बच्चा अब जवान हो चुका था, आंखों में अज़म, चेहरे पर वकार और दिल में एक बेचैन आग। कनक कबीले ने उसे अपना नया सरदार मुंतखब किया। शहंशाह बे ऐसा रहनुमा जिसके अंदर बाप की गैरत भी थी और माजी के जख्म भी। रवायात के मुताबिक शहंशाह बे खुद को सल्जूकी सुल्तान अहमद संजार का पोता करार देता था। एक दावा जो उसे इज्जत भी देता था और ताकत भी, मगर साथ ही ये दावा उसकी शख्सियत को खतरनाक भी बना देता था। क्योंकि जो शख्स खुद को सिपाही खून का वारिस समझे, जो खुद को शाही खून का वारिस समझे, वो सिर्फ सरदारी पर काने नहीं रहता। ये सिर्फ नस्ब का ऐलान नहीं था, ये इक़्तिदार की ख्वाहिश का बीज था। और तारीख गवाह है ऐसे दावा अक्सर तलवारों, साजिशों और खून में खत्म होते हैं। सन 1318 से 1326 शहंशाह बे अब उस्मानी रियासत के एक वफादार, काबिल एतमाद और इत्तेहादी बन चुका था। वो सिर्फ एक सिपाही या सरदार नहीं रहा था बल्कि एक पुल था, दोस्ती का, इत्तेहाद का, जंग का और दुश्मनी के दरमियान। उस्मान बे के साथ उसकी दोस्ती सिर्फ लफ्जों तक महदूद नहीं थी, ये दोस्ती थी मैदान जंग की, जहां दोनों की तलवारें एक सफ में झलमला रही थी और दुश्मनों के लिए खौफ की अलामत बन जाती। मुश्तरका दुश्मन, मुश्तरका खतरात और मुश्तरका फतह और इनके ताल्लुकात को मजबूत कर दिया। सन 1326 अनातोलिया की तारीख का एक और मोड़ आया। उस्मान बे की वफात हुई, सल्तनत को संभाला। अब सिर्फ जानी या ताकत का नहीं था, ये हिकमत, सियासत और इत्तेहाद का भी इम्तिहान था। इक़्तिदार बाकायदा तौर पर संभाला उरहान गाजी ने और इसी वक्त शहंशाह बे और उरहान बे का गाजी का करीबी साथी बन गया था। सल्तनत के लिए उसका किरदार वाज़ेह था, साथ सियासी इत्तेहाद की मजबूती और फतूहात के हर कदम पर मुआवनत। शहंशाह बे अब सिर्फ एक सरदार नहीं रहा था बल्कि एक ऐसा हथियार था जिसे सल्तनत की तकदीर बदलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। इसकी मौजूदगी ने उरहान गाजी को एतमाद दिया और दुश्मनों के दरमियान खौफ बिठाया। और वो दौर था जब तारीख ने नए बाब लिखने शुरू किए। शहंशाह बे उन बाबों का सबसे अहम किरदार बनने वाला था, मगर सन 1331 कुछ फैसले शहंशाह बे के लिए नागवार गुजरे। सल्तनत के समत हुकूमत के फैसले और नई पॉलिसियों ने उसके दिल में शकूक की जड़ें डाल दी थी। इसने खुद को रियासत की
سمت بدل رہی تھی۔ سلجوقی کی معراج کہاں ہے، اور یوں شکوک نے جنم لیا، ایک خاموش آگ جو اندر سے سب کچھ جلا رہی تھی۔ 1332 عظیم منصوبہ۔ سن 1332 سے بازنطینی خطرہ بڑھ رہا تھا۔ بازنطینی سلطنت کی فوجیں سرحدوں پر چھا رہی تھیں، اور خطرہ واضح تھا کہ اگر متحد نہ ہوئے تو ہر قبائل کا انجام تباہی ہو سکتا تھا۔ اوران غازی نے اعلان کیا، تمام ترک قبائل متحد ہوں، میرا ساتھ دو، ہم کفار کی شکست دیں گے۔ تمام سردار ایک آواز سے راضی ہو گئے۔ شہنشاہ بھی بظاہر، لیکن کچھ دن بعد کنک قبیلے کے خیمے میں ایک پراسرار اور خطرناک ملاقات ہوئی۔ شہنشاہ بے نے تمام قبائلی سرداروں کو بلایا، ان کے نظریں تسلیم، حیرت اور تجسس کے درمیان جھول رہی تھیں۔ جس نے کہا، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، میں سلطان احمد سنجار کا پوتا ہوں۔ سناٹا چھا گیا، چہرے پر حیرت، کچھ میں خوف، کچھ میں امید۔ پھر وہ بولے، میرے والد بیتقوان الپ سلجوقی سلطنت کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے تھے، اور آخر میں اعلان کیا، اب ہم کریں گے۔ یہ لمحہ صرف ایک اعلان نہیں تھا، ایک ایسا انقلاب کی ابتدا تھی، ایک ایسا منصوبہ جو سلطنت کے نصاب کو بدل سکتا تھا اور تاریخ کو ایک نئے راستے پر ڈال سکتا تھا۔ شہنشاہ بے کے چہرے پر عزم کی آگ جل رہی تھی، اور سرداروں کے دلوں میں سوال اٹھا کہ یہ وفاداری ہے یا ایک چھپی ہوئی سازش۔ آنے والی جنگ میں شہنشاہ بے کی آواز سناٹے میں گونجی، ہم پہلے اورحان کے ساتھ میدان جنگ میں جائیں گے، پھر اکیلا چھوڑ دیں گے۔ ابتدا میں سردار ہچکچائے، چہرے پر خوف اور شک جل رہا تھا، مگر شہنشاہ بے نے سونے کی تھیلے رکھے۔ وفاداریاں بدل گئیں، لوگ اس کے پیچھے ہو گئے، تیار تھے سلطنت کے لیے اپنی وفاداری اور تلوار بیچنے کے لیے۔ سن 1333 میدان جنگ سجا، ایک طرف اوران غازی کی فوج، دوسری طرف بازنطینی سلطنت کے لشکر۔ جنگ شروع ہونے والی تھی۔ شہنشاہ بے کے آگے بڑھانے خود میں اعظم لہجے میں جارحیت، آج سے ہم تمہارا حکم نہیں مانیں گے، ہم اپنی سلجوقی سلطنت قائم کریں گے، پیچھے ہٹو۔ تقریباً تمام ترک لشکر میدان چھوڑ گئے۔ بازنطینی لشکر جوش و خروش کے ساتھ حملہ آور ہوئے، اور اوران غازی کی فوج بے یار و مددگار گئی۔ زمین خون سے سرخ ہو گئی، تیز ہواؤں میں تلواروں کی چمک اور چیخ و پکار گونج رہی تھی۔ بھاری نقصان کے بعد اوران غازی نے پسپائی اختیار کی۔ محل واپس آ کر وہ غضبناک تھا، چہرے پر خون کے نشانات، اور عزم کے ساتھ فوراً جنگ کی تیاری کرو، شہنشاہ کو غداری کی سزا دی جائے گی۔ سن 1334 میں میدان کونیا میں دو لشکر آمنے سامنے، ایک طرف عثمانی فوج، دوسری طرف شہنشاہ بے کے لشکر۔ مسلمان بمقابل مسلمان، زمین سرخ ہو گئی، تلواریں ٹکرا رہی تھیں، اور ہر وار کے ساتھ تقدیر بدل رہی تھی۔ آخرکار شہنشاہ کی فوج شکست کھا گئی، وہ میدان سے فرار ہوا، مگر اوران غازی نے خود اس کے تعاقب میں نکل کر اسے گرفتار کر لیا۔ شہنشاہ بے کو برسا کے محل میں لایا گیا، تمام دربار کے سامنے غداری کا فیصلہ سنایا گیا، اور شہنشاہ بے کا سر قلم کر دیا گیا۔ یوں ناظرین کرام، سلجوقی کی دعویٰ تاریخ میں دفن ہو گیا، اور سلطنت عثمانی مزید مضبوط ہو گئی، متحد ہو گئی اور قائم ہو گئی۔ یہ کہانی صرف ایک سردار کی کہانی نہیں تھی، یہ سلطنت کی تقدیر، وفاداری اور غداری کا درس بھی ہے۔ یہ سبق ہے کہ تاریخ میں طاقت، خون اور فیصلہ سب ایک ساتھ لکھی جاتی ہیں۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تاریخ میں ہر کردار، ہر فیصلہ اور ہر وفاداری یا غداری کا اثر ہمیشہ رہتا ہے۔ اگر آپ یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیں، تاکہ آپ کو کولوش اورحان کی اپنا میڈیا پر آنے والی تمام تاریخی ویڈیوز اور تاریخ کی تمام ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ تاریخ کے پردے کے پیچھے چھپی حقیقتوں کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ